Yes, wandugu wapendwa, habari ya magharibi na usiku wa leo. Kwa wale ambao wanakuwa mchana, nikisema jambo kwenu, mchana njema. Katika siku na tariki ya leo ambao kabisa nimewasalimu. Katika yote tunawaambia kwamba tunawatakia siku njema kwa kila mmoja anayetusikia kwa muda huu. Leo ni tariki 17 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, na hapa tunaenda kuongea katika hali inayolala katika mji wa Bukavu. Bukavu masasi imeendelea kulia mahali pengi katika usiku wa leo, lakini zaidi sana Nyantende ni kutoka Panzi unaingia Mosho Nyantende Nyangezi samani sana na walomba samani kwa ajili ya kikohozi. Hii ni afya. Nyantende Nyangezi, na hapa kabisa wazalendo wameshachukua santre ya Nyangezi, yote iko mikono ya wazalendo. Kaziba yote iko mikono ya wazalendo. Nyantende njo kwenye walimpigania leo mchana yote mzima, wanakuwa kwenye Nyantende, na wanapotoka Nyantende hapa wataingia Mosho Panzi Bukavu centre ama Bukavu vile. Na hapa itakuwa ni kitu nzuri sana kabisa kwa watu wote. Najua kama katika muda huu tunaenda kuambia watu ya kwamba ikiwa mnalamkia asubuhi, msingelikuwa wenye kulamkia kabisa, sababu hali si nzuri katika mji wa Bukavu. Wazalendo wanalapa, wanasema mpaka wote waishie katika mji wa Bukavu, na hapa kabisa mambo inakuwa ni mazito kabisa katika mji wa Bukavu. Ninawatakia amani na fanaka watu wote wa Bukavu ambao mmeendelea kabisa kuwa pamoja nami kwa muda huu. Nawatakia amani ya Bwana kabisa iwe pamoja nanyi. Mimi ni wako Kodo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Nilikwambia kwamba tutaendelea kuongea mambo ya kawaida, na hii yote ni mambo ya kawaida sababu ninakueleza jinsi gani mambo inavyokuwa katika hali na siku na ya leo. Acha nikwambie tu kama wazalendo wanakuwa wenye kupigana kabisa kiasi kikubwa. Yani wanakuwa wenye kutafuta ushindi katika moto ya risasi, na hivi mambo yote itakuwa mazuri. Kama vile teme tunasema Nyantende masasi ni mengi, wazalendo wanakamata tayari kipande kimoja. Kipande cha Nyantende kimesha kukamatiwa. Kesho mji wa Bukavu moto itawaka, najua ile kitu, na hapa kabisa mkae chonjo, maana kwa siku ya kesho inawezekana kabisa maweza kulamuka na Bukavu inawaka moto kabisa. Najua hapa Bukavu kutakuwa vita kabisa ya ambayo itakuwa ni vita kali. Itakuwa ni vita kali, lakini hawatatushinda na hawatashinda wazalendo, sababu wazalendo wanapigania haki yao, udongo wao na nyumba zao, watu wao na ndugu zao. Na hapa kabisa kitu ambacho kinachokuwa ni kwamba kupigania haki. Hakuna mkongomani aliyeiba udongo wa mtu, na hakuna mkongomani anayetamani udongo wa mtu. Yale ambao wanasema ya kwamba wao udongo wao inaishia kama ni Masisi, kama ni Ruchuru sijue, kama inaishia wapi sijue, lakini kinachohitajika ni kwamba kila watu wanakuwa na kwao, na shurti ya kila mtu ni lazima ionekane. Kama vile tunavyopigania nchi yetu, na ni vile tunapigania na haki ya kibinadamu, haki yetu. Na hapa nikikwambia tu ya kwamba
uwe razi kwa kumwomba Mungu, Mungu aendelee kukusaidia. Na leo nimejisikia ya kwamba kabisa nikutie katika hali ya uvumilivu, wewe mtu wa Bukavu ambaye umekuwa na woga. Jua kwamba Mungu yupo na Mungu ataendelea kuwasaidia. Yaani unapoomba Mungu hawezi kuwa na woga, na usikimbie, usitoke nyumbani. Acha Mungu yeye mwenyewe atawalinda. Ninawatakia ulinzi wa Mungu mahali pote mnapokuwa, wa ndugu zangu, mulindwe pamoja na Mungu. Maana Mungu anapokulinda hakuna mtu mwenye anaweza kuwa juu yako. Unapolindwa na Mungu, Mungu akiwa upande wako, Mungu akiwa upande wa jamaa yako, hata ndani ya masasi makubwa Mungu anaweza akakulinde, na Mungu anaweza akakufalie katika muda huu. Ndio muda ambao unapasha kuonesha Mungu ulinzi. Ni lazima uombe Mungu, uambie Mungu, nilinde mimi na jamii yangu, nilinde mimi na watoto wangu. Yaani inabidi tulindwe na Mungu, maana tusipolindwa na Mungu, nani atakayetulinda katika siku na tariki ya leo? Wandugu zangu ambao tunakuwa pamoja nanyi, na waambia ya kwamba haiko wakati ya kubabaika, haiko wakati ya kusononeka, haiko wakati ya kujiuliza, ni wakati ya ukombozi. Na hii ukombozi inatoka kwa Mungu. Ni Mungu aliyetuambia ya kwamba atalinda udongo wa mababu, atalinda udongo wetu, na atatulinda katika mambo yote. Ndiyo kwa maana tunapashwa kutafuta ulinzi katika Kristo, na yeye atakuwa pamoja nasi. Ni lazima Mungu wa Kongomani, Mungu wa Kongo aonekane kwa muda huu ambao uko umenisikia, wewe ambao umekuwa mbali na unakuwa karibu. Ninakuambia tu ya kwamba ni wakati ya kumuomba Mungu, na sisi tunaendelea kuombea watu ambao wanakuwa katika mji wa Bukavu. Na watu wa Bukavu wanaanza kuogopa, lakini najua leo watu wengi sana walishinda ndani ya woga, na hata muda huu wanalala ndani ya woga, sababu masasi ilikuwa inalia mvile ya Bukavu mahali pengi. Lakini muda huu tuko tunaongea hapa, imekuwa kama vile imenyamaza, lakini inaweza tena ikaji kawa nyingi sana katika saa za asubuhi ama katika usiku huu wa leo. Lakini ni lazima kumtia Mungu mbele ya kila kitu. Wakati yoyote hile ni lazima umtie Mungu katika maisha yako. Uambie Mungu protection yako, neema yako. Maana sisi wapasha habari, na sisi tunapasha kuwatia moyo, kuwaambia ya kwamba msibabaike. Ni wakati wa ukombozi wa udongo wa Kongomani, ni wakati wa ukombozi wa udongo wetu. Ni sherti Mungu aje atupiganie, maana anapopigana kwa nafasi yetu, anapopigana kwa maisha yetu, Mungu anakuwa pamoja nasi. Najua kama vijana wetu ambao wako ndani ya mapambano, Mungu anakuwa pamoja nao na ataendelea kuwasaidia. Ninaombea Wakongomani wote, ninaombea watu wa Bukavu, ninaombea wazalendo ambao wamekuwa katika hali ya mapambano. Na sisi ambao tumekuwa hapa, ni sherti tupigane vita na tushinde kiroho na kimwili. Na hapa ninaambia watu wa Bukavu, mukae nyumbani kwenu mukimwomba Mungu, na Mungu atie nguvu watoto wetu ili kwamba washinde na warudishe mji wetu katika mikono yetu. Najua kama udongo wetu furaha yetu, udongo wetu furaha yetu. Hatuna waaskari wengine wa kutupigania, hatuna watu wa kutusemea, ila tuna mikono yetu, tuna watoto wetu na tuna Mungu wetu. Hawa watapigana na watashinda. Vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Haleluya. Nataka nikwambie tu ya kwamba kila kitu kyote kudunia kinakuwa na mwanzo na kiko na mwisho. Hii ndio vita ya mwisho Bukavu, hii ndio vita ya mwisho Mkongo, na ni lazima wajue ya kwamba Kongo ilizaa wanaume, na Kongo inayo neema, na Mungu alitupatia udongo huu. Anajua ni kwa nini. Hatukuiba kia mtu, hatuna hata santimetri moja ambayo tuliiba kwa mtu. Wakati mipaka iligabuliwa na wazungu, sisi hatukukua, na haiko mzungu ndiye aligabula mipaka, maana Mungu aligabula yeye mwenyewe, akasema hii ni Afrika, hii hii ni Amerika,
hii ni Asia, hii ni Oceania, hii ni nini. Na mwenyewe alisema, wana wangu Israeli, taifa teule, nimewachagua. Kwa nini alitia Waisraeli kuwa taifa lake? Hii ndio kitu ambacho mnapasha kujua. Kwa nini Mungu aliita Israeli kuwa taifa, na yeye mwenyewe akatia mipaka, akawaambia nimewapatia nchi ya Kanani kuwa nchi yenu, nchi ya mababu, nchi ya Isaka, Ibrahimu na Yakobo, nimewapatia. Na sisi Mungu alitupatia nchi hii, haikukuwa ya mtu, ilikuwa nchi yetu, nchi ya mababu. Tangu awali ya dunia, tangu dunia ikuwe iumbike, tulikuwa hapa na tutaishi hapa na tutakufa hapa, tutazala hapa. Hatuna ingine nchi mbili, tuko na nchi moja ambayo inaitwa Kongo, ambayo inaitwa Kongo yetu, yaani ni kusema la patrie ou la mort. Na hapa Mungu mwenyewe ambaye anajua, Mungu mwenyewe ambaye anajua haki yetu. Haleluya. Yaani nikwambie, wale ambao washibake wanapenda kupanua tumbo zao, wale ambao washibake wanapenda kupanua tumbo zao, lakini tumbo zao leo zinaenda kupasuka katika jina la Yesu. Acha niwaambie, kama Farao ule ambaye amechezea Kongo hataonekana tena, maana wakati ya kumkata Farao kichwa imefika. Hii ni wakati ya kumkata Farao kichwa. Haleluya, ni wakati ya kumkata Farao kichwa, na Farao kichwa chake kinaenda kukatika katika muda huu. Acha niwaambie tu ya kwamba Mungu ana uwezo na mamlaka, Mungu ana uwezo na nguvu, Mungu ana uwezo na utukufu. Anajua, Mungu anasema, Israeli, nimesikia sauti yenu. Oh, haleluya, nimesikia malalamiko yenu. Na Mungu akamtuma Musa. Alipomtuma Musa aje atoshe wana wa Israeli katika utumwa, maana wakati ilipofika Waisraeli waliteseka, lakini walipoteseka, miaka yao ilipofika, Mungu alisema, hapana, nimesikia kilio cha Wakongomani. Tumeteseka miaka 13, tumekuwa katika utumwa wa constitution ambayo sisi hatukutia, sisi hatujue, kitabu ambacho sisi hatutie na sisi hatujue. Sasa ni wakati wa kupigania kitabu kile, tukizimishe, tufanye kitabu kipya ambacho kitakuwamo kitabu cha neema. Ni vile ndugu zangu, inabidi hiki kitabu kitafanyika cha constitution kitoke amo ile maakoro zote. Ile akoro zote ni zambi kwetu, maana zile akoro zote ambazo zilifanyika na ufalme wa giza hatuzitaki mu constitution yetu. Ifo constitution yetu iwe kitabu cha neema, tena iwe kitabu cha Wakongomani wenyewe, na hapa itakuwa kitu kizuri sana. Wandugu wapendwa, hii ni wakati ya kulamuka, ni wakati ya kuishi neema ya Mungu. Usipoishi neema ya Mungu, hakuna kitu unaweza ukafanye na kikuwa. Ndio kwa maana Nyangezi sasa hivi wamelala katika neema ya Mungu, yaani wamegombolewa na Mungu amewasaidia. Nyantende muda huu wameanza kunusa habari za ukombozi. Unaona, hapa ni kitu ya mzuri sana. Wanaanza kunusa habari za ukombozi, yaani ni kupiga na kukaba. Mungu aliambia Gideon, akamwambia, nimekupatia nguvu za kupiga na kukaba, lakini usikule kitu cha mtu, usitwale kitu cha mtu, usibake mtu wa mtu, usikamate wake wa watu, wewe wende gisi nguvu yako iko. Haleluya. Yaani haiko watu wengi wanapigana, anapigana moyo. Yaani Mungu alipatia Gideoni, akamwambia wende gisi nguvu yako iko. Tulitumainia msaada kwa guvernema, tulitumainia msaada kwa watu wa mbali, lakini hivi msaada wetu uko katika Bwana.
na yeye aliyeziumba mbingu nayo nchi. Ni hapa ambapo msaada wetu huko. Hatutapata msaada mahali pengine isipokuwa kwa Bwana wa majeshi, isipokuwa kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ni pale tutakuwa na msaada. Msaada wetu wa ndugu, msaada wetu uko katika Bwana. Pale ndio kwenye msaada wetu iko. Tunapokuwa na Mungu, tunapokuwa na Bwana, ni hapa tunapata msaada wetu. Mahali ambapo wengine wametuvalisha uchi, wengine wametudharau, wengine wametukamata kama sisi si kitu, tumekuwa bure ndani ya bure, lakini neema ya Mungu, neema ya Golgotha, neema ya msalaba iko pamoja nasi. Neema yetu inaendelea kwa pamoja nasi. Wandugu wapendwa, ni sherti na ni lazima tuwe katika neema ya Bwana, neema ya Golgotha, neema yenye ufalme, neema yenye nguvu, neema yenye mamlaka. Hii neema kabisa tunaitaka. Haleluya! Acha niwaambie tu kwamba watu wa Bukavu msiogope, watu wa Sud Kivu msiogope, watu wa Nyantende msiogope, watu wa Kaziba msiogope, watu wa Uvira msiogope, watu wa Walungu msiogope. Nawaambia kama ukombozi wetu umefika, na leo njo siku ambayo Mungu alipanga kwetu kwa ukombozi, na hii kitu ni kitu ya lazima. Biblia inasema Farao wakati alikuwa na moyo mgumu, Mungu alimwambia umenangania ama umeshupaza shingo, lakini sasa utaona. Mungu alileta pigo kwa ajili yake. Mungu alileta pigo kwa Farao. Mungu alileta pigo kwa watoto wake, walikufa. Watoto wake wa kwanza wote walikufa kwa pigo zile ambazo Mungu alivyopiga. Alipiga Farao pigo 10 zote. Mungu alipiga Farao. Yaani anayechezesha watoto wa Mungu, taifa ya Mungu, atapata pigo. Na pigo hizi mnaanza kuzisikia mara moja. Mnaanza sikia dunia mzima inatoa pigo kwa Farao. Yaani nikwambie kama Farao alipata pigo mbalimbali, na hizi pigo zilienda kwa watoto wote wa kwanza wa Farao, na ilikuwa kabisa pigo mbaya. Maana unaponangania ama unaposhupaza shingo lako, unaposhupaza shingo lako Farao, utakufa pasipo wewe kujua kama umekufa. Yaani Farao na majeshi yake yote waliangamia ndani ya bahari, na Musa akaanza kuimba nyimbo za sifa. Haleluya! Akaanza kuimba nyimbo za sifa. Nikwambie tu kama muda huu tuko tunaongea hapa, Nyantende imekuwa katika mikono ya waza. Nyantende, sema Nyantende kwenye huko. Muda huu acha nikwambie, anza kufanya celebrating, anza kusifu na kumwabudu Mungu, sababu Nyantende kwa muda huu mambo iko kabisa kamili. Nikwambie tu kama gari ambazo zilikuwa zimeenda kubeba msaada huko za wa M23 zote zimekatika, zote wamezimalizia Nyantende, na hapa kumerudia gari 2 Bukavu. Na hivi niko nakwambia sasa hivi Nyantende imegeuka kuwa masasi tu, na hivi wazalendo wameanza kusirkile upande wa Nyantende, na hivi Panzi mujitayarishe, kesho mutakuwa mmegombolewa, na hapa Bukavu mujitayarishe, mutakuwa mmegombolewa. Yaani yale yote ambao wanapanga, Biblia inasema watakuja kwa njia moja na watarudi kwa njia 7. Mungu muone, muje muone, mwangalie, muje muone, mwangalie. Simulisema Kongomani hawazalake, na naonesha mfano wa sasa. Hii kabisa ni nyimbo ambao tutaimba. Tambia muje muone, mlizaniaka kama Wakongomani hawazalake, na wanaonesha sasa mfano wa sasa. Muje muone, mwangalie, muje muone, mwangalie. Simulisema Wakongomani hawazalake, wanaonesha mfano ya sasa. Watoto wetu hawa ni watoto, tuko fier, nous sommes fiers avec nos enfants ambao wako kabisa wamefanya kazi kabisa.
hapa tukikuwa pamoja na Yakutumba pamoja na Malaika, watoto wa huko ngambo za Manyema huko, na watoto wa Fizi, Wabembe na Warega wameshimama kabisa kwa kupigania nchi yao, na tukiwa pamoja kwa upande wa pili, tukiwa pamoja naye Maheshi kwa pamoja naye Maheshi kabisa na Mandevu huko kabisa katika hali za Walungu, na ninajua ya kwamba kabisa muda huu mambo imechanga kabisa, na ninajua ya kwamba Mungu ataendelea kutulinda. Acha tuombe Mungu kwa usiku huu wa leo. Tuombe Mungu. Baba